अरे संगात तू जमा व्यस्त होना देखिबू आम संगातुणी को देह पूरा भल होइबो मु डॉक्टर बाबू से तो सब कथा बात है जाची डॉक्टर बाबू कौन कहले संगात मो सतियाटा भल होइजिबो तो हर संगात से भल होइजिबो किंतु पुणी कौन संगात तू मते किछि लुचौ चुपरा ए संगात डॉक्टर बाबू कौन कहले कह संगात तोते मोर आनो डॉक्टर बाबू कहले संगातुणी कर गोटे ऑपरेशन हबो सेति भाई 5 लाख टका दरकार 5 लाख टका ए संगात 5 लाख टका मोर आसीबो कोठू मो सतियाटा खड़ मरी जीवो हे संगात अरे तू एमिति अमंगलिया कथा गुडा कहू अरे जो संगातुणी तोते टिके ज्वर हेले ए मां हटा सुनी मंदिर रे नईरु 100 गगरा पानी आनी ढाले अरे तो धुलो बाड़ी बाड़ी जेतबे तो हाथ दरज हो जाए अरे सेतबेले से रसुण सरिष तेल फुटई तो हाथ रे राती राती बसी मालस करे तारी मरण गंथा तू चिंता करि पारछु ए संगत अरे तो घर ढियो सिना नीलाम हो जाइछि हेले संगत घर ढियो तो अछि अरे घर ढियो को अरे संगातुणी पाई दरकार पड़ले ए संगातटा ता जीवन को बाजी लगाई देबो संगात तू व्यस्त हो ना आकाशटा औषध किनिबा को जाइछि से आसु आमे ताको संगातुणी पाखे रखि देई आमे पैसा जोगाड़ करिया को जीवा हो संगात ये तो माने आमे तोरे कथा वार्ता करछ तो माने कोन देखा जाउनी बड़ बड़ अक्षर रे लिखा है साइलेंस जोन नहीं आज आमे कोन आमे होछ के तमे एठी काहे के आछछ ए साडू को मुंह बोले ठिया आइछ कोन तते कोन किछि सुबुनी तमे एठी हो बौपा सतियाटार देह भीषण खराब सेहिथि पई सुन एटा सरकारी हॉस्पिटल नुहे एटा प्राइवेट नर्सिंग होम एटी हाई फाई लोक मानकर ट्रीटमेंट करा जाय छोट लोक भिखारी मानकर नुहे वो 15 मिनट भीतर पहुंची अरे रोजन तू एठी हां लक्ष्मी मुरे मु चाकिर दो किंतु तमे ए संगात अरे आउ हमर चिंता करला नहीं अरे तो बहुर देह भीषण खराब बिचारी बहुत कष्ट पाउछि तो ताको के बंचेई दे रे रजत तमे एमान को कहि दियो एटा नर्सिंग होम सरकारी को दातव्य चिकित्सालय एटी प्रथमे टंका डिपॉजिट कले रोगीर ट्रीटमेंट आरंभ करे 1000 कि 5000 नुहे बौमा 5 लाख टका केते टका बे आड़ीबो कोठू बौमा पाखर जदि पैसा नहीं असुंग आसुतल केमिति और सास लगे भी देने जाबे भगवान पाटो कढ़ई आनिले रे रजत गाँव रे डाक तरफ तो भाऊ बो को फेरई देला गाँव रे समस्ते कहले एठिके ले आसिलो तो बहुत भल हेइजिबो बोली नहेले तम स्त्रीटा मरी छिबे समितिरे तम स्त्रीटा देशर राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री जुए छे से मरी गले देशटा अचल होई छी बौमा आपण जहा कहउचंती सी आपणकर बड़दा बड़ भौणी आपण कोन जानती कि न जानती मु जानिनी हेले मु एति कि जानि छी एई रजतरा तार त्याग पई आदि डाकतर हे जे डाकतर हां चुप कर आइला कोना डाक्टर हेछि डाक्टर सिया तमन को भाई डाक्टर हेइ परंती हेले सिया मो पई गोटे कर्मचारी सेही कर्मचारीटा मोर सानो भाई बौमा खाली से मोर सानो भाई नुहे सेईटा मो पुओ रोगी बेड बिछड़ा रे पड़ी जो स्त्री लोकटा छटपट सी ता बड़ भाउज नुहे बौमा सी ता बहू एईटा को डाकतर करिबा पई आमे दी जण दिन दिन धरी उपास रही आज आमे जत विपद रे पड़ीचु
ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ? ଏଇଠିକା, ତମେ କେତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷଟେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଥିବା ତ୍ୟାଗର ପାଉଣା ତମେ ମାଗୁଛ। ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ କର। କାହିଁକି ମୁଁ ଟିକେ ଚୁପ୍ କରିବି? କ'ଣ ତମକୁ ବାଧି ଯାଉଛି? ଏଇ ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସାନ ଭାଇକୁ ପର ପାଖକୁ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଏ। ଏଇ ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଏ। ତମର ଏତେ ସାହସ, ତମେ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲ। ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲ। ଭାଇକୁ ହାତ ଉଠିଛ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମାରୁ ମାରୁ ମାରି এইটা তো বাতি গলা না, সে তোর বড় ভাই পোলে পিটুছিল, সেটা তো দেখা যাউনଥିଲା। যে যেমিতি ভুল কলা সে তার সেমিতি কর্ম করছে। করছি ভাই, সে ভুল করিনি, বরং মস্ত বড় ভুল করছে। তার ভুল হচ্ছে তো বলি গোটে বেইমান ভাইর ভাই হবা। তার ভুল হচ্ছে তো বলি গোটে বিশ্বধর সাপকু ক্ষীর পদে পুষিবা। আরে তুই ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହ। କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିବା? ଏ ବାଚସ୍ତି ଲୋକଟା ମୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତମକୁ ଚପଲ ପିଟିବ, ମୁଁ ସହିଯିବି? କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ବାଚସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ରାଜା ହଁ ହଁ ହାତ ଉଠିବ କହୁଛି। আরে তোমার বউটাকে ফলো করিবা ପାଇଁ ଟିକେ চেষ্টা কর রে। আরে ମୋ ସତ୍ୟକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଆରେ ମୋ ସତ୍ୟକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ରେ। ରାଜା, ତମର ଅପରେସନ କେସ୍ ଅଛି। ତମେ ଉଠିକି ଯାଅ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି। ଶୁଣ ରାଜା, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେବି। 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଏମାନେ ବାହାରି ନ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଫୋନ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ସିଷ୍ଟରକୁ କହି ଗୋଟେ ବିଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେବ। ଏ ରଜ, ଆରେ ତୋ ବଉଟାକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ ରେ। ତୋ ବଉଟାକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ଏ ଭାଉଜ, ମୁଁ ତମ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଭାଉଜ, ମୁଁ କାନ ଧରୁଛି, ଉଠ ବସ ହଉଛି। 1 2 3 ଏସବୁ ପରେ ଯେତେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହଉନି, ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ତମେ କହୁନ? ତମ ଭାଉଜକୁ ଝିଅଟା କବର ଦେଇଦିଅ। ଏ ବଉମା, ଶୁଣି ଯାଅ। ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀକି କହି ଖାଲି ସତ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ବିଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବ? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦିଅ। ଆମେ ଲେଖିଦେବୁ, ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନୁହଁ, କେହି ଦାୟୀ ନୁହଁ। ତତେ ଉଠିବାକୁ କିଏ କହିଲା? ଜାଣିଛ ନା, ଏତେ ଅଭାବରେ ରହି, ଏତେ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟରେ ରହି ଆମେ ଆମ ରଜତଟାକୁ ଡାକତର ପାଠ ପଢେଇ, ହେଲେ ସେସବୁର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା।
ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡାକ ତୋର ହବ। ଏବେ ସେଇଟା କୋଉ ଘରକୁ ନୁହଁ। ବଡ଼ ଡାକ ତୋର ଦେଖୁନୁ କେତେ ବଡ଼ ଡାକ ତୋର ଖାନା କେତେ ଲୋକ ସବୁ ରୋଗୀ ସବୁ ତାରି ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଡାକ ତୋର ନା ଛେନା ଗୁଡ଼ କହିଲେ ତୁ ନା ବଡ଼ ଡାକ ତୋର ନା କରିଛି ନିଜ ତତେ ସିଏ କଣ କହିଲା? କହିଲା କହିଲା ବୋଉ ତୋର ଯୋଉ ରୋଗ ହେଇଛି ତ ଏ ଦୁନିଆର କୋଉ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଭଲ କରିପାରିବନି। କେବଳ ଜଣେ ଭଲ କରିପାରିବ। ଜାଣିଛ ସେ କିଏ? କିଏ ଲୋ? ସେଇ ଯିଏ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ଗାଁଟା ଯାକ ମଣିଷକୁ ଜଗିଛି। ଯାହାର ଦେହ ପା ଖରାପ ହୁଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ହୁଏ ସେଇ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ। খুব ସରଳିଆ କଥା କହି ତତେ ବୁଝେଇ ଦେଲା ଲୋ ଭାଉଜ। ଆମ ରଜତ ଭାଇଟା ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଇଗଲାଣି। କାହିଁକି ତାକୁ ଖରାପ ଭାବୁଛୁ? ସେ ସେମିତିକା ପିଲା ନୁହଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହିଲା ହଁ ହେଇଥିବ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ସିଏ ତ ପୁଅଟା। ତମେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? କେମିତି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଛି। ମୁଁ କାଳେ ମରିଯିବି। ତୁ ଯେମିତି କହନି ସତ୍ୟା ତୁ କନ୍ଦା ଗୁଡା କହଟାଲୁ ତୋର କିଛି ହେଇନି। ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। କିଛି ହେଇନି ପୁରା ସତ କହୁଛି। ଦେହ ଛୁଇଁ କହିଲ ମୋର କିଛି ହେଇନି। ହେ ସତ୍ୟା ଆଲୋ ସତ 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 ତୋର କିଛି ହେଇନି। ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। କଣ କରିବା ପାଇଁ ଡରୁଛି କି? ଡର ଲାଗୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ କାଳେ ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲି